तो जय जगन्नाथ सांग मैंने आम घर 5-7 किलोमीटर गोटे गाँ अच्छी कोईरी घंटी तो ये एक्चुअली नाम यज्ञ भी हुए को गोटे 12 दिन तार अच्छी तो आम आसलु एक्चुअली सांगटे गोटे कहला से मुझे कहली चला जी वीडियो करवा देखिए ठाकुर भी माने पूजा पूजी हो भितर गोटे माने छोट गुंफा अच्छी गुंफा भितर जड़े बाबा पशिले से आ फेरले ना तो गाँ वाला भी बाहर थे से पशला मौसा जड़े या पूर्व बाटर पचारू से भी कहते से भितर पशला डाकला शुणिले ना जहाँफल से आउ बाहरी ना बोधे भी आज पर्यंत आउ भी नाई थे से किंतु पूरा ब्यूटीफुल सीन मुझे जान नहीं थी आम एक्चुअली माने मु आम घर पाखे मुझे बुली आसने ये गाँव को तो आज आईली देखे दिए वाओ सीन देखो आकाश बहुत पाखे माने चारिपटे गोटे भयंकर दृश्य अच्छे तो पूरा माने बहुत 100-200 फुट माने खाल अच्छे गोटे लगुच फिल माने अलग डिस्ट्रिक्ट जाइए भल अच्छे जूम करने आउ तले भी खाल अच्छे तो मुझे गुंफाटा को आम जड़े फोन कहला फोन रे कथा हो से कही आड्रेसटा आम से जीव गुंफाटा मुझे देखा चेष्टा करी यही जगार बोली आम एक्चुअली डाउट करूँ यहाँ से कहले गछटा एपट उत्तर पट को आम जाऊँ देखना पथर गुड़ नाई खसे पूरा अलग प्रकार है भितर बादुड़ी फादुड़ी पूरा बहुत अच्छे कि गच तल जा तो प्रभु जय जो ठाकुर दर्शन फेमस फेमस बंद करा सी छोट बाट तो फुटे बाटा कही यहीटा तो जा ना पथर पूजा हो से पथर पूजा हो तलपुर से बाटा अच्छी तो सांग मैंने रिक्स नहीं एक्चुअली जाऊँ भय लगुच कि जेहेतु अजणा जगह माने घर पाखे हेल्ले भी कौन होता माने एटा दैवी दुर्घटना अच्छी ठाकुर जगह आम गोटे सब मत ये भाया जगह को आसिक देखापी गोटे भल लगे तो जय जगन्नाथ सांग मैंने आम बाहरी पड़ू एवं धरणी सांगे प्रथम रू देखी जो पार्टा माने कोईरी घंटी गाँ को बाहर के देखो मेन रोड रो एटा नुआ ब्रिज गोटे तैयारी होची से गाँ को माने एटा आउ गोटे गाँ देकी डेईकी सेपट को जीवु आमे नुआगढ़ ब्रिजटा ए गाँटा डेई साइला परे देखो ये गोटे ब्यूटीफुल सीन अच्छी लोकेशन बहुत बढ़िया अच्छे ये आमर पंचधार पहाड़ जूम करके देखे दूँ आपण मानू देखुवे केते सुंदर झरणा बही आसी वीडियोटा को मुझे स्पीड कर देजी सूर्योदय अस्त होती संध्या समय पाखापाखि 4:30 हो गला एटा गाँ भितर को पिचु रोड भी जाइए एते मु आसीनी आगु ये गाँ को आसी माने एते भी नहीं आगु थोड़े थर आई आउटा आम पीढ़ ठाकुर गाँव रो ठाकुराणी माने गाँ मुंडे रुहती देखु एटा गाँव रो अंगनवाड़ी केन्द्र लिखाई तो मु जल्दी जल्दी स्पीड कर दूँ कारण वीडियो एते समय देखापी आजिकल दुनिया रे कहारी पाखे समय नहीं बहुत शॉर्ट बनवा कथा किंतु मु जेते चेष्टा कले भी शॉर्ट होनी मो वीडियो सब अध घंटे ऊपर को हो जाऊँ एटा अवश्य अल्प हो रास्ताटा तो एते सुंदर देखा बाध्य माने
मौसा माउसी बसिचंदी पूरा गाँव छुंक आउ गाँव स्टाइल बहुत बढ़िया देखा देखु धान बिलरे भाई जन रास्ता उपर शोचंदी कि कथा गुड़ाक माने बहुत सुंदर लगुच जेहेतु माने रास्ता टाक छाड़िया इच्छा होनी आउ सहजे बाइक रे गला बेलू माने वीडियो गुड़ा भल आसे भितर पशि जाइए डाकला हाकला नाई सुनले देखिलु कि पहला भितर तो पसला देखुଥିଲେ ଲୋକ ଗଲା କେତେ ଭିତରେ ପସଲା ଗଲା भोटे को वीडियो हां बाट अच्छे नहीं हां तो कहले मोटा देखा ई बाटटा আছে अच्छा मौसा तो बुढ़ा लोग सब जानी आ तुम मैंने अच्छे आगु ना नाम फाम पूजा पूजा नहीं तो यहाँ गाँव साइन बोर्ड मौसा को आड्रेस पचारा पर यहाँ गोटे छोट पोखरीटे थिला पोखरटा क्रॉस करी आम आगू माड़ी चलू ये गोटे घर अच्छी आगू आगू धरणी जाऊ थाए मु पछे पछे वीडियो करी चली थाए तो एपर्यंत आम जानिनु कौ माने दी तीन टा पत्थर अच्छी जेहेतु माने बड़ पत्थरटा देखा जाउथला किंतु आम कन्फ्यूज थिलु धरणी से पिला को फोन करी आम जे कही वीडियो बनवाई फोन करके पचारे पचारा पर आग को आम गोटे चलवा भाया गली थिला रास्ता रास्ता रे धरणी पछे पछे मु वीडियो करी जाऊथली कारण मु रास्ताटा जान नथली मुझे कहली मु वीडियो करुँ तू आगे चल तो धरणी रास्ता रे गला ये गोटे डबल टाइप रो रोड थिला से पुणी फेरिकी आसिक गला ये गोटे स्लो मोशन गोटे चढ़ईटे उड़ी देखुना तो फाइनाली आमे इटा ही रोड एक्चुअली तार आसिकी पहुँची गलु से जो चट्टाण उपरे बहुत विराट माने पत्थर तो ऊपर को आमे जीवा धरणी आगू माड़ी चलला किंतु एते माने गोटे अलग टाइप रो पत्थर जमा गुड़ खसीबनी खदड़ टाइप रो तो आगू को जाइए आपण मान को देखौची आ जगह बहुत सुंदर लोकेशन बहुत हाइट धरणी हालिया के ऊपर बस पाला कि तले अच्छे जाऊँगी लोकेशन तो भल है आठ मल्लिक बोधे ये देखा मत जड़े एक्चुअली यार हिस्ट्री कहला से कहली हाँ चलो भिडटे बनवा दीटा अच्छे फाक केते ब्यूटीफुल सीन देख तो ये एक्चुअली से बाबा माने पशि आउ बाहर ने तो जिनसटा किए ने बोली देखवा लगी आईज पूरा ऊपर को चढ़ी आसिलु बहुत बड़ पत्थर से ठाकुर अच्छा नाम यज्ञ हुए देख पूरा आठमल्लिक सीन कॉलेज जंगल आमर आठमल्लिक घर द्वार टे देखा हालिया हो गलु एक्चुअली पानी टांकी मस्त देखा सीनेरी पंचधारा पहाड़ बहुत हाइट रे अच्छी पत्थरटा एक्चुअली तो आम चेष्टा करूँ से फांकटा कौटी बाबा पशिले हेटा देखे बोली एक्चुअली तो देखेबी आपण मानू 100 फुट रो गोटे घाई टाइप रो छ बुझलु वाओ देखि बात बहुत हाइट है एक्चुअली पड़ी पड़ा गले सीन तो देखि पारथबे आ गाना पापा सुनो इटा बोधे तो हैं नहीं रे गली से 100 फुट
ବହୁତ ବଡ଼ ଚଟାଣ ଘର ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଛୁଇଁ ଦେଇଛି ବୋଲେ ଚଳେ। ଏଠି ବୋଧେ ନାମ ଫାମ ହୁଏ, ପୂଜା ଫୂଜା ହୋମ ହୋମ। ହଁ ବେ, ଭୁଲ ହେଇଗଲା ପ୍ରଭୁ। ବହୁତ ହାଇଟରେ ଆମେ ଅଛୁ, ମିନିମମ୍ 100-200 ଫୁଟ। ବାନା ପାଖ ପହଞ୍ଚିଲ? ବାନା ପାଖ ପହଞ୍ଚିଲ? ହଁ ହଁ। କାଲି ବାଦରେ ହଁ। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମ ଘରଠୁ 5-7 କିଲୋମିଟର ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି କୋଇରିଘଣ୍ଟି। ତ ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ନାମ ଯଜ୍ଞ ବି ହୁଏ, କୋଉ ଗୋଟେ 12 ଦିନ ତାର ଅଛି। ତ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାଙ୍ଗଟେ ଗୋଟେ କହିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ଆଜି ସେଟା ଭିଡିଓ କରିବା, ଏଠି ଦେଖେଇବି। ମାନେ ପୂଜା ପୂଜି ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଛୋଟ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି। ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଜଣେ ବାବା ପଶିଥିଲେ, ସେ ଆଉ ଫେରିଲେ ନାହିଁ। ତ ଗାଁ ବାଲା ବି ବାହାରେ ଥିଲେ। ସେ ପଶିଲା ପରେ ମଉସା ଜଣେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ବାଟରେ ପଚାରିଲୁ, ସେ ବି କହୁଥିଲେ ସେ ଭିତରେ ପଶିଲା ପରେ ଡାକିଲା ପରେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଆଉ ବାହାରି ନାହିଁ ବୋଧେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ବି ନାହିଁ ଥିବେ ସେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ସିନ୍। ମୁଁ ଜାଣିନାଇଥିଲି ଯେ ଆମ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ମୁଁ ଆମ ଘର ପାଖରେ ମୁଁ କେବେ ବୁଲି ଆସିନି ଏଇ ଗାଁକୁ। ତ ଆଜି ଆଇଲି ଦେଖେ ଯେ ଟିକେ। ୱାଓ, ସିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆକାଶ ବହୁତ ପାଖରେ, ମାନେ ଚାରିପଟେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଅଛି। ତ ପୁରା ମାନେ ବହୁତ 100-200 ଫୁଟ ମାନେ ଖାଲ ଅଛି। ଗୋଟେ ଲାଗୁଛି ଫିଲ୍ ମାନେ ଅଲଗା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯାଇଛି ଭଲ ଅଛି ଜୁମ୍ କଲେ। ଆଉ ତଳେ ବି ଖାଲ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଏବେ ଗୁମ୍ଫାଟାକୁ ଆମେ ଜଣେ ଫୋନରେ କହିଲା, ଫୋନରେ କଥା ହେଇଛୁ ଯେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଆଡ୍ରେସ ଟା, ଆମେ ସେଠିକି ଯିବୁ। ଗୁମ୍ଫାଟା ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଦେଖି ପାଖି ଆସିଲି ଏଇ ଜାଗାରେ ବୋଲି ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡାଉଟ୍ କରୁଛୁ ଏଇଟା ହେଇଥିବ ବୋଲି। ସେ କହିଲେ ଗଛଟା ଏପଟକୁ ଥିବା ଉତ୍ତର ପଟକୁ, ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଦେଖିବା ଆଉ। ଏ ପଥର ଗୁଡ ନାଇଁ ଖସେ, ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଛି। ଭିତରେ ବାଦୁଡି ଫାଦୁଡି ପୁରା ବହୁତ ଅଛି। ସେଇଟା କି? ଗଛ ତଳକୁ ଯା ତ। ସେଇ ଛୋଟ ବାଟ ତ, ଫୁଟେରୁ ବାଟଟା କହିଛି ସେଇଟା ତ। ଯା ନା ପଥରକୁ ଯାଉନୁ। ସେ ପଥରକୁ ଯାଉନୁ, ଏ ତ ତଳପୁର ସେଠି ବାଟଟା ଅଛି ବୋଧେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ରିକ୍ସ ନେଇକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାଉଛି, ଭୟ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଅଜଣା ଜାଗା ମାନେ ଘର ପାଖରେ ହେଲେ ବି କଣ ହେଲା, ମାନେ ଏଗୁଡା ଦୈବିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଅଛି। ତାପରେ ହେଲା ଠାକୁରଙ୍କ ଜାଗା ଗୋଟେ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମତେ ଏଇ ଭଳିଆ ଜାଗାକୁ ଆସିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଅଲରେଡି ତଳକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛୁ 2 ଜଣ ତକ, କିନ୍ତୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଦେଖ ରିସେଣ୍ଟ ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ବୋଧେ, ଆଉ ଭାଙ୍ଗିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତା ଉପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଅଛି, ପୁରା ରିକ୍ସ ଜାଗାଟା। ତ ପଳେଇ ଆସିଛୁ, 2ଟା ଭଙ୍ଗା ପଥର ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ, ଏ ଉପରୁ ଖସିଲୁ ଆମେ। ବହୁତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ କ୍ୟାମେରାରେ କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ମାନେ ରିଝା ଅଛି। ତ ତା ଭିତରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଭୟଙ୍କର ଦିଶୁଛି। ମାନେ ଗଳିଟେ ଅଛି ଗଲା ଭଳିଆ ମଣିଷ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି। ବାଦୁଡ଼ି ଗୋଟେ ଦେଖିକି ଆମକୁ ଉଡ଼ିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ଜୁମ୍ କଲେ ଭିତରେ ପୁରା ରୁମ୍ ଭଳିଆ ହେଇଛି, ଘର ଭଳିଆ। କିନ୍ତୁ ଭୟ ଟର୍ଚ୍ଚ ଫ୍ରଚ୍ ହେଇଥିଲେ ଯାଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେ ଭାଇ କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯାଇ ହବନି। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଳେଇ ଆଇଲି ଉପରକୁ, କିନ୍ତୁ ଧରଣୀ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି ଆସିବା ପାଇଁ। ମୋ ସାଙ୍ଗ ସେ ଆସିପାରୁନି,
ମୁଁ ତାଠୁ ଏକ୍ସେସ୍ ମୋଟା ଅଛି କି ସେ ମୋଟା ଅଛି କିନ୍ତୁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସିନ୍ ଅଛି ନହେଲେ ମୋତେ ଯାଇକି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ଆସିପାରୁନି କିନ୍ତୁ ଗୁମ୍ଫାଟା ଦେଖିଲି ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଗାଁର ଯେଉଁ ଭାଇ ଜଣକ ଆମକୁ କହିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ସେ କହିଲେ ଭାଇ ଟର୍ଚ୍ଚ ଧରିଗଲେ ଆରାମସେ ଯାଇ ହେବ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଲୋକାଲ ଲୋକ ମାନେ ଗାଁ ଲୋକ ଜଣେ ଥିଲେ ଯାଇଥାନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଭିତରେ ପୁରା ମାନେ ପୁରା ଆରାମସେ ଯାଇ ହେବ ରୋଡ଼ ତ ହେଇଛି ମାନେ ଦେଖେଇଲି ଭିଡ଼ିଓରେ କିନ୍ତୁ ସାହସ ହେଲା ନାହିଁ ଭିତରକୁ ଯିବା ଲାଗି ଯେହେତୁ ପୁରା ଅନ୍ଧକାର ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଧରଣୀ ଆମର ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଡ଼ ଖସିବନି ଜମା ଗୋଡ଼ ଖସିବନି ବଢ଼ିଆ ଝାଳ ପୁରା ବାହାରିଗଲା ଧରଣୀର ଆଉ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ସେ ବେଶୀ ଲଢ଼ିଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ 2-3 ଥର ସକାଳୁ କହିଲା ଯେ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିଯିବା ସେଇ ଜାଗାଟା ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ଯିବା ତ ଦେଖେଇଲି ଗୁମ୍ଫାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିଲିନି ଯାଇ ବି ହବନି ଭୟ ଲାଗୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଠି ଭାଇମାନେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ବି କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ସିଧା ସୁଧି ଅଛି ଭିଡ଼ିଓ ଏଇ ଫାଙ୍କା ଏଇ ଫାଙ୍କଟା ହିଁ ଏଟା ହେଲା ଏଇ ଫାଙ୍କଟା ଘର ଭଳିଆ ହେଇଛି ତ ଭାଇମାନେ ଟିକେ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲିଗଲି ମାନେ ବହୁତ ଜୋରସେ ଗୋଡ଼ ପେନ୍ ହେଲା ପୁରା ପଥରିଆ ଭଳିଆ ହେଇଛି ତ ଆମ ପାଖ ଗାଁରୁ ଭାଇ 3 ଜଣ ଆଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଗାଁ ପାଖ ହେଲେ ବି ସେମାନେ କେବେ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯାଇନାହିଁ ତ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି କଣ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ଏବେ ଦେଖିବା ଗୁମ୍ଫା ବିଷୟରେ ଟିକେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ନାଇଁ ଅଛି ତ ସେ କହିଲା ଆମକୁ ଯେ ହେଲେ ଦେଖା ନାହିଁ ଯାଉ ତ ଆମେ ବି ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି 5 ଜଣ ଯାଇ ହବ କିନ୍ତୁ ବାବା ଜଣେ ପଶିଛନ୍ତି ବାହାରିକି ଆସିନାହିଁ ପରେ ତ ଭାଇମାନେ ବି ବୁଲୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯାଇ ହେଲା ନାହିଁ ସେ ଭିତରେ ପୁରା ବାଦୁଡି ଫାଦୁଡି ଅଛନ୍ତି ସେ ଯାହା ବି ହଉ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଗୋଟେ ମାନେ ପାହାଡଟା ଉପରକୁ ଆସି ହଉଛି ପୁରା ବଢିଆ ସିନ୍ ଅଛି तो ये कौन पाद चिन्ह भिन्न एक्चुअली भी थिला कहूला किंतु पूरा देखा जाऊनी तो पाद चिन्ह एमती किसी हाय हेलो सांग मैंने तो वीडियोटा जी संभव कली कि से गुंफा भितर को जाई ना पाइले दुख लगला धरणी डरीगला से भी बहुत कष्ट संघर्षर सहित उठिकी आइला कि सीनेटा माने मस्त लगुच भाई बहुत हाइट पत्थरटा मेन आउ देख आकाशटा भी यहाँ जेहेतु फ्रंट कैमेराटा एत क्लारिटी ना टे आउ पूरा देख आम 8 मल्लिक होटा घर दिशुची पानी टांगी भाई मैंने बुलूँ कि पछरे आइले आगे आई जय जगन्नाथ भल लगे जगहटा देख बोलेरो गाड़ी आसी बोलेरो 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 पूरा स्मॉल देखा कड़े गला मस्त लगुच भाई आसो कोईरी घंटी जस्ट जिराट कोईरी घंटी जय जगन्नाथ चल तो फाइनाली आम तलकू पूरा खसी आइलु यू सेपट पत्थर जना पड़े छोट कि बहुत लंग मान पूरा अच्छे पिष्टे पिष्टे माने भांगी जाऊ बोधे खाला एपटे रास्ताटा जीवा रास्ताटा ओ नो एपटे आई लोक थरू बाबू आमर तो आइलु से जहाँ भी हो करदेलु गोटे बाबा पशि बाहरी ना मौसा जन को कहले तो जा गाँ आसिक संध्या बेलू पत्थर उपर आसिक बस माने मस्त लगे देखिपे गोटे जोश रे पलि आई धरणी लुना धरिकी मो गाड़ी आज खराब तो एपटे भी पत्थर अच्छे एपटे भयंकर जंगल
ଏଇଟା ପଥର। ଆଇଥିଲୁ ଆଉ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ। ଗାଁ ଲୋକ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଫାଇନାଲି ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆଇଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।